Joto Chin Brunis Naita Kumma Bahano Payon Tripura Hasa Mizuran Myanmar Indian Patar Joto Cobra Conum Chinatan Skandara Kaksama Yapa Chapuyo. Tinio 47 Ambassador Constituency Nizal Sara Bisi Andani Isan Chandra Parawa Tinio Tipra Motha joining program Kehara joining program on Hogram Yapayama Pena 47 Ambassador Constituency candidate Chitta Ranjan Debbarma and Subjournal Chairman Premier Molsom Ambassador Block Committee President Kusare Riano Kupiatra Tipra Motha YTF TW ne warrants pono tongo enka rawa Bg.Chitta Ipft Yakarye final 9FAMILY yo service buta tiniyo Brano kabe kubai khalam soya la soha kana bochine brunis ni kupono paya net ma bayana na jota no kabo Maharashtra long live, Tipra Motha long live, Tipra Motha long live, BJP Yakarye Tipra Motha final na khabai kubai lam sogo, BJP Yakarye Tipra Motha final na khabai kubai lam sogo, Chitta sir long live, Chitta sir long live, Maharashtra Bishingtai 47 ambassador Tipra Motha kuplai klai nai, BJP Yakarye Tipra Motha final na khabai kubai lam sogo. महाराष्ट्र की तिप्रा मोथा की चित्तरंजन सर की हो गया अभी शुरू करो अरे तुमरे ये ऊपर का बोला सीने आ रहा है सीने हां रेडी और जोइनिंग सीधे joining आपको काम ब्राउन बिस्कुट तो नहीं जे joining लो वो से joining yung buhay nang lain so may abar me jang siska Debbarma me buhay nang lain ang maya ঈশান চন্দ্র পারাবো প্রণব দেববর্মা তাই রাজভবন দেববর্মনের নেতৃত্বে 9FAMILY নুখং 9টা নুখং তিনি 26 ভোটার তিনি ওরা কুচাঙ্গ তিনি মহারাজানি ইয়াপ্রি আদর্শ নাহারমুস ন আমরাগি বরক তিনি ওরা বরক জয়নিং থাকা ত্রিপুরা মথা পার্টিও जों ओरा जुलाई ताहिमनो धलाई 7 जुन नि चेयरमैन धलाई जुन नि चेयरमैन बोतंगो ओरो ताहिमनो वाइस चेयरमैन ब्लॉक आम्बासा ब्लॉक जत्तनो जों नरगनो खाबाय खुबबाय खाबाय तिनि महाराजा श्री प्रद्युत किशोर मानिकनि अंगै नरग्न लामसगो तामनैबा तिनि हा तिनि शासन गेटे तिप्रलेन माननाम बागै नरक थाइस पयका आबनि बागै नरग्न बेलाय हामबाय ताई महाराजानि याप्रियो तंगि ताई तिनि दखानो मथां अबश्य तिनि महाराजानि वानसुक हाम 1974 सालों से अब